أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد mes chers frères et sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, mashallah, nous allons faire un rappel sur la bonté envers les parents en 4 langues, mashallah, c'est-à-dire en français, en pulaar, en sousou et en malinké. Mes chers frères et sœurs, d'abord nous allons entamer par ce hadith prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ceci: Man la yashkurna la yashkurullah, qui est celui-là qui n'est pas reconnaissant envers les êtres humains, tu n'es pas aussi reconnaissant envers Allah. C'est-à-dire celui-là qui n'est pas reconnaissant envers quelqu'un qui t'a fait un bien, tu n'es pas aussi reconnaissant envers Allah qui a mis cette personne à ta disposition. Mon cher frère, ma chère sœur, chaque que ton père et ta mère en ont beaucoup subi pour toi. Chaque que ta mère, tu as fait 9 mois dans le ventre de ta mère et puis ta mère t'a allaité pendant 2 ans. Et chaque aussi, pendant ce temps, ton père partait se réduire quelque part pour juste avoir quoi vous nourrir, quoi vous avez, quoi payer vos frais de location. Maintenant, comme toi, te voilà grave, te voilà capable de te nourrir, au lieu de chérir tes parents, tu les vois comme un fardeau. Alors écoute ce que ton Seigneur te dit dans le Saint-Coran. Ton Seigneur te dit ceci: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. Voici ce que ton Seigneur t'a recommandé. Ton Seigneur t'a recommandé de ne point adorer autre divinité que lui, Allah. Que lorsqu'il viendrait à ton père et ta mère la vieillesse, ou viendrait à un d'entre eux la vieillesse auprès de toi, quel qu'en soit leur empêchement, ne leur dis pas ouf. Ne crie pas sur eux. Et dites-leur des bonnes paroles. Et sois gentil envers ton père et ta mère. Et dis ceci: et dis, mon Seigneur, aie pitié de mon père et de ma mère, comme ils ont eu pitié de moi lorsque j'étais tout petit. Amir na kam mo ada ma di xawal fayn ko la be mo la fa xawal fayn ko lu ma be ibu ada ma di na kam wal fayn rabe be xi mu na ko lu na be ala na kam fan na fi sa goira e mu na ko lu mana fan be mo wa na se fa la fi itanga ke nga ko lu ingani babe bar to rek be be gani rafira it inga te gerne ma ki ke sulmanani na dangi ram bi nyefra na re rami ira kan de masiger ba ma inga sa ifrin nan fare ira restaurer sa de re xinye mi inga sa ma san frin nan fare xinye fi ma ina fure sa ma san frin nan fare dandan ina ki esa ma fare ne bamba na warati fam bu malir ne ba fansiga ma sa yete ma gurma mirinde be atima kombira mirinde be al ko ara finde ni suta o tambal manana ara se suta o makir manana ara se suta o ara sir sa yati fi manana ba to tambar no fire yete be ni ribar mir fri ya ibar ne tungu e ma yaron kotera awatul mati mari ri wa khira ba ra khwana kui itul mati mari wa khira ba ra khwana kui mari ne rebe wa qada rabbuka imari bari ya mu alla ta'budu illa iyyahu enak segbet bat ba fa tan la wa bil walidaini ihsana ingani ba fa era fanne fanna imma yablughanna indaka al kibara ahduma wa kilahuma fala taqul lahumā uffin khatagai ba fa inga ma mutagai ba fa ba ba mutagai ba fa ingani ba ma itan fema ni khatori na ne ra fa lebe o wala tanharhuma inma songwe ma وقل لهما قولا كريما وينبينا فنيبين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إما غيبلي مغربة هن انتيارا وقل أما سي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا إما رجي هن نغانم بارا ألو هن نكينا يوريرا musibe julbe hare allo al mengal hande ko yowiti ko bangi moƴƴagol e gibimbe membe yani yumma men e bemme amusido gentido la andi yumma ma e bemma nabi son jabuy fima ko ne fuddo hadith ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko makane wonande mo malla yashkur nas la yashkurullah mo andana li dimmo mudum moƴƴer ko wadan mo ko wannanta Allah kan moƴƴer ko Allah wadan mo ko yani dimmo ma sa andana mo moƴƴer ko wadan mako Allah waddo don kadi disposition ma yo wannande moƴƴer andanta Allah kanyum kan are kum fala ma yotta musido gentido lan andu yumma ma e bemma nabi son jabuy fima yumma ma so ne ma lebbi jenay baw dun kadi muyni ma duubi didi andu non kadi fe dum on say don tay on tuma hurgo mango ka hor ko de mabbe watta restaurant ma ka hor ko de mabbe wallinta mabbe okor ma muyna sa nawni ka hor ko de mabbe wallinta ma sa ngunyi ka hor ka baw makko watta ma e bambama e joni ɓaga gayni goɗɗum hoorema tawi on tuma on saaha ɗon kay babe makka no yaada jaɓa jolta yo ley himɓe jaɓa hersinede nokku go fiyo heɓa goɗɗum ko ñammina o heɓa goɗɗum ko holtinira o
an hande ba gayna ni horma do ya bannu to ben non mo yeda mabbe ha wadi ben non dongala jenta ko jomma yotma ka qur'an jomma dala ni ma wonande ma wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah jomma yamirima wata ha rew goddu ngok sina kanko alla wa bil walidayni ihsana yumma ma ben ma kadi diggoda ay mabbe mo yeda ay mabbe imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahumā uffin si nayengo ari e yumma mama e bemma ma yum ari nayengo ari gibi ma bendi takumada wata sonja mabbe fu wada ha wiyabe o wala tanharuma wata sonko hor mabbe wala tanharuma wata sonko hor mabbe wa qul lahumā qawlan karima yutbe kongudi teddudi واخفض لهما جناح الذل من الرحمة جلتنا بباب جلتنا ببلب موجد اي مابbe وقل ويا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا او جوميان يرمي يمان e bengan wana be yurminir no la non fen mon no pen mbadema annabi walada adike ka nyawulu balla yani ka nyuma yake isorombali itul malo imari kuma kana ya la qur'ana kono anya damina folo ankila Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadis doma akwanyi kuma la yashkuru nasa la yashkuru Allah ko mo mimma amonyo la baranyuma lo aya tina ala fana la baranyuma lo la e imonyo minka baranyuma ke ni mo lo e ala minka oke ila disposition di pour que ay baranyuma oke itina lo na ala fana e donc mba de ma allo kuinani fa albertoria seba madu la koro ina tegeni ina bri kono madu la karo konondo ka banfana sanfla ila mina iba kesi mina trela la sanfla le kan iba jankoro ay trela la sanfla le kan iba sunu trela la kolero ka sor fana fa très solidali ka waka yema gimoye ka somma le ama dolier pour qu'il y ait fin de soirée al balula muna ay fin de soirée ay al basila muna ay fin de soirée Allah ko sonko dila muna tente ba ile bar se kuro yere jani hinna wala ibra wuta ka oke dunindi awatul ma le mari kuma kay ala qur'an ko le mari ko e wa qada rabbuka imari brakitima ko Allah ta'budu illa iyyahu ki kala fin ber batini ala te wa bil walidayni ihsana isombal fana kan nyawulla kan nyaya ke sombali إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف كوني كوريا برنا إفاما كوريا برنا إنما كوريا برنا إنما إفاما إلى بلو كي كان أفو ولي ولا توريا في كان كي أفو ولي ولا تنهرهما إكنا جمال مفنا وقل لهما قولا كريما كما ينما لفواي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كي كبا مجالي كبوهن انتيالا وقل كافو ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا اماري هنا ولو بلا io al hinna yami man yerni. Mon cher frère, ma soeur, écoute encore ce que ton Seigneur te dit dans le Saint-Coran. Nous avons recommandé à l'homme la bonté envers son père et sa mère. Sa mère lui a supporté peine sur peine. Puis il l'a allaité pendant 2 ans. Anishkourli, sois reconnaissant envers moi, Allah, ton créateur, ainsi envers ton père et ta mère qui en ont beaucoup fait pour toi. Il a yal masir. Et sache que vers moi, Allah, le retour est. Ngar kiringi itu mati margi man wen khura ba khwan ku imargi ne rebe wa wasana al-insan bi walday mubar mu nyungu adama dima fan fira barmir firinna hamalatuhum wahnan ala wahnin inga bartege ma atore sa tore fari wa fisalu fi amain aman fira min ngefiri anishkurli ntan ala tantu wal walidayka ko de man ribar miri firim fan tantu ne retoro rafira ndangala tantu ne reda iribar miri firim fan tantu ne retoro rafira ila yal masir akulun bilinde nan tangala nan khoyra go musi jento ko joma yotman kalkane ko ka qur'ana makko joma dala ni ma wasana al insan bi waliday me wasi ke ne anke mo jagol yima makko be makko hamalatu ummu wa ala wahni woni ne makko soyike makko nabi sonja ho sonja anishkurli وفي في امانيل تكادو مني مدوب ديدي انشكرلي جرنا من الله تاكدو ما والوالديك جرنا يتا يوم ما ابما نوب من سون جابوي فيما في اي هو ما هندنو في اندور دالوني ما اتل مبادي ما اتل مالو اماري كما كان يفنا على القران كنا اماري كو وسنا الانسان بوالديه امبرانيو غادو مديما كانيا ولبالا يعني كانيما يكي سورمبالي وحملته امه وهنا على وهني كوينا بريكونو مادون تورياكا لا تورياكا
ofisolu fi amain kaban kila min sanfla anis kurlin le ala tando wali walidayka ki sohombal fana tando le ala min ki dan tando i sohombal min fana ka tore asema mado ila koro o fana tando ila yal masir alors ko seli le ala les bras. Mon cher frère, ma soeur, cherche, écoute un peu l'histoire qui s'est passée entre le prophète Ibrahim et son père, alayhi salam. Lorsqu'il a exhorté son père à adorer un Dieu unique, son père lui a dit ceci: Ibrahim, oh Ibrahim, c'est à toi de régner mes idoles. Là, il l'aime tant, si tu ne sais pas, largement naka, je vais te lapider à la mort. Wahjourni Aliyan, et puis Waliyan, et puis éloigne-moi pour tout bon. Quand son père lui a dit ça, il a dit ceci à son père: ça astaghfirullah Rabbi, j'implore mon Seigneur de t'accorder son pardon. Itulmati, Feranaran Dangiri, Anabi Ibrahim non Ababatagi, Temuna Anabi Ibrahim Barafala Baba, ala Kirim Batu, Arabakuye Batufi, Ababana Rabe, Araribo Anta an Alihati ya Ibrahim, Pe Ibrahim est un écobiso finta Makuera, Lailam Tanta Hirima, largement Naka, ni mo Godomane Konesaya Magonera, Wahjourni Ali Malian, d'ailleurs Imakuya Napoma. Nadangiran bi Ibrahim tangina fala ba banar sa astaghfirullah ka rabbi nan margi makandi manaka ya fema musu da genta do ko feji ko hakuna annabi Ibrahim ay babe mun tuma da annabi Ibrahim ya mirno babe mako rewa Allah goto babe mako ko ndo yi no araribu anta ana alati ya Ibrahim ka woni onya de rewete di anne sana mu janni la lam tanta isa ka largement na kam fidate ko pidal mayde d'ailleurs ben mako ni fa journée qaliyan wa journée maliyan woto lampoma ko nu kanko jabno be mako sa astaghfirullah ka rabbi mis nante jomi ayo ya foma mbade may tol malo feminta min Ibrahim anabi Ibrahim ani alayhi salatu wa salam ana fatema tuma min anabi Ibrahim ka fa faye ko ay fra jol batula ka ala kelen batu afa ka faye araqibu antana alati ya Ibrahim et Ibrahim il est le qui kodona na jolla la ilam tanta ni ma fra Ibrahima la akshuman naka ndi ma bon saya ma bolila wa fa journée malian d'ailleurs akwa yi imatamanna poma anabi Ibrahima mungkin à la réponse dit ako sa astaghfirullah ka rabbi kondi mari matra e jafema wakakale ka irana kui wolbal bakke nyasima ile kakale ka nyuma wala yani kakale ka nyawula iyo holen wonu jibindo ma on wayr wanko do da ko mo yagole makko na kama se wombe e barmiri lukyo kita lamana ifan ira. Mes chers frères et sœurs, un jour quelqu'un demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: je vais aller au djihad. Le prophète lui dit: ton père et ta mère vivent? Il dit oui. Le prophète lui dit: alors retourne-toi auprès de ton père et ta mère, le djihad qui était allé fournir, l'effort qui était allé fournir au djihad va fournir ça auprès de ton père et ta mère. Et un jour encore, quelqu'un encore demanda au prophète, il dit: j'ai fait le tour de la Kaaba. Ma mère est sur mon dos. Est-ce rembourser ma mère? Le prophète lui dit qu'une seule contraction que ta mère avait fait, que tu n'as pas remboursé. Ta mère fait combien de contractions pendant 9 mois? Lors de Mirinde na Khairabe sallallahu alayhi wa sallam, ane ramwa masika fi jihad. Khairana rabe ingani baba na ane rayo. Khairana rabe mba isa sembe na nami jihad. Bile ingani ba setma. Irena sembe raminmen. Kirena naki. Afri andi Mirinde vana Khairabe ane ramba ngaba mbamba kabara bili. Ane ramba ngasa refi. Khairana rabe inga kutu inkeren na kanna ba te munare inna afri ku imuna kutu sarfi. Pe inga kutu yirabamu. Kike sulmana ni bumma. Na masenga na mba wonga fa womba mirira wonga faira amoli biri nyande go goddo go lan nela Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni mo fal jokko de nela be yaade jihad nela ma kanimo yuma may be man wuro wi hin nela ma kanimo yilto dole ko wadeta kon ka jihad ya wade ak non ta ko yuma may be ma nyande go goddo go kadi wi nela do wo mi bambi yuma mi tarike kaba mi wadi tawaf mi tarike kaba mi bambi yuma wo mi yobibe nela do ma kanimo wonan dema wo ottande wote ko yumma ma wadno fen be soyno ma yobal yumma ma ko ottande gel watta e ner le bigene dum ko hollen ko mo yagol e jibim be londo modo ka fo ankila Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ya fe ka wa jihadi ankila kwa e ko ina nifa yi ako akwa e ko se ina nifa bra ka wa ya fe ka wa ya fe ka wa min ke jihadi la wa wo ke ina nifa bra londo fa modo fana ka fo enkila e ko mbran na bamba mbra ka bala mini na enkoro ko eske mbran na sa esara ankila kwa e ko ina ka kuduni kele minke itara ko no to mamina ku ma osara yani kuduni kele pena e kuduni ngeli kela kar ko ndo kono
Ou kakale ka iranye, an kakale ka nya wuluballa. Mais ka nya wuluballa, ka nya la fana, ka banque, ka nya la, ka nyumaya ke oli. Mes chers frères et sœurs, c'est juste un rappel. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Un jour, nous ferons un rappel complet là-dessus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.